Good morning everyone! Welcome sa tuwang YouTube channel ni Madam Pislat guys. O karong buntaga maninda mig bisayang manok og asa mi maninda guys padung mi sa Katmon sa mga ikatulong lungsod sa amua no. So kay diri sa probinsya diri sa amua guys wala gyud mamalit og manok. So maninda mig manok para makapalit mig bugas. Diara nga among mga manok guys, mauni siya. Mga 18 heads gini siya tanan guys no. Dagko na siya og sayang manggod magsiitag pakaon unya kanang dili mabaligya. So see you later guys. Okay guys, padulong nami sa Katmon. Diara nagdala sa migtimbangan guys kay og nagali mamalit gali sa way na ami timbangan. Lisod ba kay guway timbangan no. Makadisturbo po ta sa uban mangita patag timbangan manghuwam. So may nang madala tag timbangan damulog nami guys. Damulog dara may gali karong buntaga guys kay dili traffic. Dili traffic nya bunong-unong lagi may kay kanang soya na mo ba kanang pamaligya aning antawong among manok guys. So, paita aning pobre guys kay ato gyud in town ilibod ang atong mga manok, atong mga binuhi, mamuhi man ta guys pero ang mamalit na sa problema. Nya mo sige tagpakaon nara naabot na mi sa Katmon guys. O dara kay tabo maron sa Katmon, Cebu. So, nihunong sa mi guys no kay mangita mi diri ka ng buyer aning among dalang nga manok. O dara kaluoy sad intawon sa mga manok guys pero makaginhawa sila kay komportable raman pod ang ilang pagkuan no. Dara sus nangutana mi guys barato raman di kayo ang kilo diri 170 ang kilo guys sa manok. Perting baratuha gyud taon niya, mahal kaayo ang kuan, mahal kaayo ang lamaw. Gruwer pa nga kanang among gi pakaon, may tag kanang mukaon og tahop di man sad mangaon ning mga manuka og tahop guys, kinahanglan nga feeds gyud nga klaro. So dara padayon mi sa unahan guys no, di ana mi sa may bingkahan. So ibalik. O dara nakita na mo guys kaning Nora nga kanang restaurant dara among gipangutana ang sulod guys kung nakinanglan ba sila og kanang manok nga Bisaya. Pagka wa gyud swerte na mo guys kay ang Katmon nga kanang merkado barato kay ilang palit tag 170 per kilo. Ang normal unta karon guys kay tag 220 ang kilo. Grabe naman pod ka barato ang ilang pagpalit guys oy. So dito sa Nora guys wala dili pod sila wa sila mangnid og mga manok diri sa atbang sa Nora guys diri sa GR Bisaya nga manok diri na mo na dispatcher ang amo ang manok. Diara okay kayo sila guys sa 220 ang kilo. So diara pila ka kilo tanan amo sang gitanaw na mo no, pila ka gitimbang usa namo pila ka kilo tanan. So ang tanan nga kilo sa maong among manok guys kay 25 og half no. So ang tanan ang pagbayad ani guys kay 5,610. Sus, nalipay jud mi guys nga nakakita gimig buyer no nga wala intay problema. Walay hangyo-hangyo diretso kay kini sila special dinhi sila sa mga Bisayang manok nga namaligya sila daghan kay sila mga suki nga mga motor nga mga dagkog motor ana sa ila mga on. Dara ay salamat intaw na dispatcha namo intaw ng among manok sa GR Bisaya nga manok. So guys, naapot nami gikan sa pagpaligya namo sa among Bisaya nga manok guys no. Kung nahalin gyud tanan, salamat nga namurot gyud guys. So
salamat. Thank you for your support and thank you for watching. Bye-bye.